स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर भाषा मंगले अइला उषा विकचरा जीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। यह थिला प्रकृतिर स्वागत सती उद्देश्य। ताहले आसंतु सतेज सकाळ रे सुनेली किरण रे आ पक्षीर काकली रे आमे स्वागत जणाइबा आम ओडिया नुआ वर्ष। डीएपी कलिंगनगर परिवार तरफ आपण माननकु नुआ वर्षर नुआ मुहूर्तर नुआ सकाळ अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना और शुभ अभिनंदन। परम पूजनीयसु अध्यक्ष महोदय सम्माननीय पर्यवेक्षक तथा पर्यवेक्षिका अंतरंग सहकर्मी श्रद्धेय छात्र छात्री एवं आमर एही कार्यक्रम को देखुथिबा अगणित सुधी दर्शक वृंद, प्रतिवर्ष भଳି एवर्ष मध्य आमे पालन करूछु ओडिया नुआ वर्ष। किंतु नियारा ढंगरे छात्र छात्री मानक अनुपस्थिति रे महामारी कोरोना को दृष्टि रखी शिक्षक शिक्षयित्री माने आयोजन करुछन्ती ओडिया नुआ वर्ष। एही ओडिया नुआ वर्षर मुख्य आकर्षण होछि पणा संक्रांति। तुलसी चौड़ा मूल पणा देवर विधि आम ओडिया परंपरा रे रहिछि। तेणु मु आम विद्यालय अध्यक्ष महोदय को अनुरोध करुछि मंच ऊपर को आसी तुलसी चौड़ा मूल पणा अर्पण करबा एवं एही कार्यक्रम रे अध्यक्ष महोदय को सहयोग करबा पई पर्यवेक्षक पर्यवेक्षिका तथा अन्य समस्त शिक्षक शिक्षयित्री माने मध्य एही कार्य रे सहयोग करबा पई मु अनुरोध करूछि। अनुरोध करुछि सर एवं मैडम माने निज निज आसन ग्रहण करबा। कार्यक्रम प्रथम अर्घ्य स्वागत संगीत। एही स्वागत संगीत गान करबा पई मु आम विद्यालय संगीत शिक्षक राजकिशोर गोछाय एवं तांको सहित सहयोग करबा पई कंठशिल्पी माननकु अनुरोध करुछि। तेबे आसंतु सेही माननको वीणाजिना कंठरो आमे सुनिबा आजिर एही नुआ वर्ष उपलक्षे प्रथम भेटी स्वागत संगीत। Sama
संगीत रे भाग नेथिबा समस्त संगीत कलाकार बंधु मानकु धन्यवाद। वर्तमान मु आम ओडिया भाषा और साहित्य विभागर शिक्षयित्री श्रीमती शर्मिला दास को अनुरोध करुची से ओडिया नुआ वर्ष उपलक्षे निजर अभिभाषण रखिबा हेबे। शर्मिला मैडम। वरीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानास्पद पर्यवेक्षक पर्यवेक्षिका, सतीर्थ सहकर्मी वृंद, श्रद्धेय छात्र छात्रीगण, शुभेच्छु अभिभावकगण, आज पवित्र पणा संक्रांति तथा ओडिया नववर्ष उपलक्षे मु समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। सते आज दिनटी आम समस्त खूब मूल्यवान। आज दिन में सकल शक्तिर आधार प्रभु सूर्यनारायण राशिचक्र शेष मीन राशि विषुवरेखा संक्रमण कर मेष राशि को गमन करते। तेणु आज संक्रांति को मेष संक्रांति महाविषुव संक्रांति कहवा सहित ओडिया नववर्ष रूपे पालन कर किंतु लोकमुखरे यह पणा संक्रांति ख्यात। यह दिन ओडिशार प्राय सब स्थान में तुलसी चौरा उपरे वसुंधरा घड़ी टंगा जाए। सेठारे फूल चंदन धूप दीप इत्यादि सहित पणा एवं छतुआ आदि नैवेद्य रूपे अर्पण कर जो पणा संक्रांति वसुंधरा घड़ी मेष संक्रांति ठारू आरंभ कर वृष संक्रांति पर्यंत सेमती तुलसी चौरा उपरे शोभा पाए एवं प्रतिदिन से जल प्रदान कर जल से घड़ीर निम्न भाग रंध्र में दि जाइए कुश माध्यम माँ वृंदावती एवं वसुधा सिंचित हुए बिंदु बिंदु बोली भाविली केते महान परंपरा एवं पर्व यही पूजा माध्यम सरल सावलील उपाय केते सुंदर भाव ग्रीष्मकालीन उपचार भरी रही। जदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार करवा तेबे यह संक्रांति नैवेद्य रूपे अर्पण पणा एवं छतुआर महत्व किसी कम नुहे। ग्रीष्म काल उत्तम पाचन प्रक्रिया को दृष्टि रखी गरिष्ठ खाद्य रूपक छतुआ एवं शरीर को शीतलता प्रदान करने निमंते ठंडा पानी रूपक पणार जो नैवेद्य अर्पण सुव्यवस्था पूर्वपुरुष मैंने विज्ञतार परिचय प्रदान करें। आज दिनटी आम ओडिशावासी आहरी अनेक महत्व रखे कारण आज दिन में आम ओडिया लोक मैंने जलदान करती देवदेव महादेव मस्तक यह जल संक्रांति कहुए। केवल जे महादेव को जल लगे कराए से कथा नुहे। आज अनेक पुण्यात्मा व्यक्ति तृषार्थ पथिक एवं पशुपक्षी मान निमंते जलछत्र व्यवस्था शुभारंभ कर। आज दिन में आम राज्य में परम कारुणिक महावीर हनुमान जयंती पालन कराए। तेणु अनेक देवालय में हनुमान चालीसा पाठ सहित यज्ञ आयोजन कर छड़ा झंकड़वासिनी मां शारदा पीठ एवं अनेक देवी पीठ झाम यात्रा महा आडंबर सहकारे पालन कराए। यार अन्यतम विशेषत्व होछि आज अर्थात पणा संक्रांति ठारू नूतन पांजीर प्रचलन होता है। तेणु आज दिन पटांतर नहीं। तेज चलतु आज भली एक महान तथा पवित्र दिन में आम समस्ते एकत्र हो एक मन प्राण हो ईश्वर निकट में प्रार्थना करवा ए जगत को समस्त प्रकार विपद मुक्त करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद मैडम। वर्तमान मु आम विद्यालय शिक्षयित्री अरुश्री दास को अनुरोध करुछि से स्वरचित कविता पाठ करी। धन्यवाद मैम। नमस्कार। मोर कवितार शीर्षक है नुआ बरस। ये तो बैशाख मास ये तो ग्रीष्म प्रवेश तथापि पणा संक्रांति आणई मनरे हरस आणई मनरे हरस। यार जे अन्य नाम जल संक्रांति वृक्षलता जल पाई आनंद हुअन्ति वृक्षलता जल पाई आनंद हुअन्ति। ढल विकल करे रुद्र झांची ताप असराई वर्षा दिए
खुशी जे माप असराय वर्षा दिए खुशी जे माप चौरारे शोभा पाई छामुंडिया ठेकी तुलसी रक्षा पाई जल दियंती टेकी जल दियंती टेकी बुट छतुआ पणा लागे अति मनोहर सबिंकर प्रिय अटे नाही तुलना ताहार नाही तुलना ताहार ओडियार परिचय यह ओडिशा करब प्राणे शीतलता ढाळे ए महा उत्सव प्रभु चरण मोर यही निवेदन कोरोना ठू मुक्त हो सबुरी जीवन धन्यवाद धन्यवाद मैडम। वर्तमान मु अनुरोध करुछि आम विद्यालय अन्यतम शिक्षक श्रीजुक्त राजकिशोर गोचेत सर को से तांकर स्वरचित कविता पाठ करबा हेबे सर। नमस्कार जय जगन्नाथ। मो कवितार शीर्षक तोते पाइली नाही। कटक छाड़ी बारिपदा गली कटक छाड़ी बारिपदा गली तोते देखिबा पाई बारिपदारे मुढ़ी खाइली तोर देखा नाही तोर देखा नाही। बारिपदारू बरहमपुर गली तोते खोजिबा पाई बारिपदारू बरहमपुर गली तोते खोजिबा पाई बरहमपुर रे चारु मिलिला तू रहिलु काहीं तू रहिलु काहीं। बरहमपुरରୁ नयागढ़ गली तोते खोजिबा पाई बरहमपुरରୁ नयागढ़ गली तोते खोजिबा पाई नयागढ़ रे छेना खाइली तोर देखा नाही तोर देखा नाही। नयागढ़ରୁ ସମ୍ବଲପୁର गली तोते खोजिबा पाई नयागढ़ରୁ ସମ୍ବଲପୁର गली तोते खोजिबा पाई ସମ୍ବଲପୁର रे साड़ी देखिली तोर देखा नाही तोर देखा नाही। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପୁରୀ ମୁଁ ଗଲି ତୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପୁରୀ ମୁଁ ଗଲି ତୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ମୁଁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲି ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇ ସାଗର ଅଛି ସେଇ ନଦୀ ଅଛି ସେଇ ପର୍ବତ ଅଛି ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମୀୟତାର ଅଭାବ। ଆଉ ମୋର କବିତାରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମୀୟତା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ओडिया संस्कृति और परंपरा को उज्जीवित रखा पे तथा आम भविष्य उत्तरदायिता मानक एई संबंध रे किछि मार्गदर्शन देबा पई आम विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री मानक द्वारा प्रस्तुत एक क्षुद्र नाटक। तेबे आसंतु एही नाटकटी को मन भरी उपभोग करिबा। ग्रीष्मे वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश वर्षारे आषाढ़ श्रावण एक बरसे घन घन। अरे टोका खाली से अक्षर गुड़ा को पढ़ुचु ना किछि बुझुचु ना जेजे तमे सब कहउछ एबे कहउतले कोन बसिया को कोनी कहउछ पढिबा को मु आम इंग्लिश भाषा रे एंदी कष्ट लागेनी तो मो ओडिया पटा भारी कष्ट मो पढिबे जे ओडिया भाषा कौन पढ़िलु हम इंग्रजी पाठ। अरे टोका सुन मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जननी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काई। अरे सानू इंग्रजी नुहरे ओडिया हम मातृभाषा बुझिलु ए ओडाबु एरे माइया आपण तो पहिला कथा हम सानू बाबू ताले अज्ञानी। अरे सेटा अज्ञानी नुहरे अज्ञान अज्ञान। अरे मु तो मु किमिति जानि अज्ञानी के अज्ञान मु जानि सेटा अज्ञानी ना। हौ हौ आज छु मन रख सेटा अज्ञान। अच्छा सानू बाबू बुढ़ाबो और हेरा देखिबो टमाटर को हम सानू बाबू काली की पाठ पढ़ाइबो ए पाठ करियो हां सप्तम
କହିଲି ଯେ ପୃଥିବୀ ତ ପାଠ ପଢେଇବ କପୁଜ ପାଠ ନୁହଁ। ଜେଜେ ତମେ ନିଜେ କହୁଛ ଧୂମପାନ ନିଷେଧ, ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ପାନ ଖାଉଛ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ପାଠ ତ? ଓହୋ ଏଇ ଟୋକାଟା ପାଣି ହବନି। ହଉ ହଉ ମୋ କଥା ସେଇଠି ଥାଉ। ସାନ ବାବୁ ତମେ ଆସିଲ ଆସିଲ, ଚାଲ ଚାଲ ମା ପ୍ୟାନ୍ ଡାକିଲି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ହଉ ହଉ ଯା ଘରେ କିଣି ଦେବି ଯା। ମାଲିକ ଖରା ଦିନେ କହନା ଖରା ଦିନ ଆରେ ଆମେ ତ ସବୁ ଗଛ କାଟି ଦେଲେ, ଗଛ ତ କେହି ଲଗେଇବାନି, ଆଉ ଖରା ହବନି ଆଉ ବର୍ଷା। ଆରେ ଆମେ ତ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଞ୍ଚେ, ଆଉ ଆମ ଦେଶୀ ଲୋକକୁ କିଏ ପଚାରେ? ବେଶୀ ଆରେ ଦେଶୀ ମୋ ବେଶୀ ଲାଗିଲେ ହଉ ହଉ ଛାଡ ଛାଡ ଛାଡ, ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଆଗକୁ ଆମ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ନୂଆ ବେଶ ଆରେ ବେଶ ନୁହଁ ବର୍ଷ। ଓ ବୁଝିଲି, ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଏବେ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଆରେ ଆମ ନୂଆ ବର୍ଷ ହଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କଣା ଏକା ଲାଗା ପାଇବନି। ଆରେ କଣା ନୁହଁ ପଣା। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠିକ ବୁଝିଲୁ। ଆରେ ଆମେ ତ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ତୁ ତ ବଡ ବିଦେଶୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖୁନୁ ଗେଟଅପଟା ଦେଖୁନୁ ନା ବିଦେଶୀ। ଆଉ ଆମ ଓଡିଆ ବର୍ଷ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆରେ ଆମ ଓଡିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଲା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ତ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେ, ଆଉ ଆମ ପିଲାପିଲି କେମିତି ମନେ ରଖିବେ? ମତେ ମନେ ରଖିବେ, ମୋ ପୁଅ ମତେ ମନେ ରଖିବ, ତୋ ପୁଅ ତତେ ମନେ ରଖିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ କୋଉ ଧର ନେଇକି ଚାଲିବି? ମୁଁ ତତେ ଧରିଛି, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏଠି ଶୁଣୁଛ? ହଁ କୁହ। ଆରେ ମାଧିଆ ସକାଳେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି ଯେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଯାହା ହେଲିଣି। ସକାଳେ ତାର ଆତା ପାତା ନାହିଁ, ସେଟାକୁ କଣ ଯେ କହିବି ମୁଁ। କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କେତେ ହାତ ହବ, କେତେ ପିଠା ପଣା ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହେ ପ୍ରଭୁ। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା, ତମେ ଏଇ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧର, ତମେ ଲିଷ୍ଟ କର, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କିଛି ହବନି। ଲିଷ୍ଟ କରିବା? ହଁ କର, ଲେଖ ଲେଖ କଣ କଣ ଆଣିବା କହିଲ? ଲେଖ। ହୋମ କାଠ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଲମରିଚ, ଆଚ୍ଛା ବେଲ, ଆଚ୍ଛା, ଧୂପକାଠି, ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି? ଲେଖ ମ କେତେ କଥା କହୁଛ। ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଆଚ୍ଛା ଫୁଲ, ଠେକି, ଆଉ ମନେ ପକଉନ କଙ୍ଗଳ। ମା ମା କିଛି ଲିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମତେ କହ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସକାଳୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଭିଡ଼ କଣ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଟାଇମରେ ମାନେ ଲାଇନ ତ ଲାଇନ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଛିଡା ଯୋଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ। ସୋସିଆଲ ହଁ ମା ସେଇଟା ସେଇଟା, ଲୋକ ଏମିତି ସବୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଲାଇନରେ ଯାଇକି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିବା ଠିକ କଲେ ପାଠ। ହେଲେ ସବୁ ଆଣୁଛୁ କି? ସବୁ ମା ଦେଖୁନ, ଦେଖ
କଣଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ଖାଇବି। ମାଝିଆ ତୁ ଦେଖିଲୁ ସେ କଣ ଖାଇବ କହୁଛି? ସାନ ବାବୁ ତମେ ଆସିଲେ ଆସ ଆସ ମୁଁ ଛତୁଆ ଆଣିଲେ ଦେବି କିଏ ଖାଇବ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ଆସ ସେ ଛତୁଆକୁ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି? ସାନ ବାବୁ ସେ ଛତୁଆ ଟିକେ ଖାଇବିନି ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ଦିଅ ମାମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଛତୁଆ ଖାଇବିନି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି। ଏସବୁ ଆଉ କାହାର ଭୁଲ ନୁହଁ, ଏସବୁ ହଉଛି ଆମରି ଭୁଲ। ଆଉ ସମୟର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଏଇଥିରେ ପିଲା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ। ଆରେ ମାଗି ଖାଇବୁ ଆରେ ଛତୁଆ ଟିକେ ଖାଇଦେ ବାବା। ସାନୁ ମନଟା କରା ଛତୁଆ ଖାଇବି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଟା ଖରା ଦିନ ଯଦି ଛତୁଆ ନ ଖାଇବୁ ବେଲ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଛତୁଆ ମିଶିକି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ସାନ ବାବୁ ଟିକେ ଦେଇ ହଁ ଭଲ ହେଲା। ସାନ ବାବୁ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଶୁଣ ମନଟା କରା ଟିକେ ଖାଇବୁ ଦେଖେ ଛତୁଆ ଖାଇବୁ ବେଲ ପଣା ପିଇବୁ ତରଭୁଜ ଖାଇବୁ ଆଉ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ସବୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର। ଆଉ ଦେଖୁନୁ କେମିତି କରୋନା ଆମ ଆଡେ ମାରି ଆସିଲା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଖାଇବୁ ତୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିବୁ ମୋ ପୁଅ। ବାପାରେ ଆଜି ଦିନଟା ଛତୁଆ ଖାଇଦେଇଥା କାଲି ତ ମା ତତେ ମାଗି ଦବ। ହଁ ଠିକ କହିଲୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରୁଛେ। ତୁ ଦେଖୁନୁ ଆମ ସାନୁଟା କେମିତି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଖାଲି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ। କଣ ବୁଝୁଛି ସେ ଟୋକା? ଏପ୍ରିଲ 14 କଣ କହିଲ? ଏପ୍ରିଲ 14 ପରା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଧେତରିକା ଓ ମାଇ ଗॉड କହିଲେ କନା ନୂଆ ବର୍ଷ ସେଦିନ ପୁରା ମୋ ବर्थडे ଜେଜେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଆଣିବ ଜେଜେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିବ ଟୋପି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଜେଜେ ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ ରେ ଧନ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ। କହିଲା କଣ ନା ମୋ ବାର୍ଥଡେ। ବାପା ତ ଠିକ କହିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମା ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପୁରା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମନେ ରଖ। ହଉ ମାମା କିଛି ଖାଇନ ଚାଲ ଟିକେ କଣ ଖାଇଦବୁ। ହଉ ଯା 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 ଭୋକ ହବନି ଗଣ୍ଡେ ମୁଠେ ଖାଇଦବୁ ଯା। ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖାଯାଉନି ଅଛନ୍ତି ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ଝାଲୁ ମାଲୁ ତମେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 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 ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କେମିତି ଆସିବା ହେଲା କୁହ। ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ମହାଯଜ୍ଞ ଆଉ ଖୁବ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ତ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ସାନୁ ସାନି ଆରେ ସବୁ ଘରେ ଗଲ। ଆଜ୍ଞା ବାପା ହଁ ଆରେ ନମସ୍କାର। ଲୁମାଲୁ ପୁରା ଆସିଛନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଏଇଟା ନେଇକି ବହୁତ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ପିଠା ପଣା ଆଉ ଭୋଜିର ବି ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ରୋଗ ନୁହଁ ସହଯୋଗ ବା ସହଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ମହାଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସାରା କରୋନା କାଳ କରୋନା କେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ସେଟା କରୋନା ନୁହେଁ କରୋନା କରୋନା। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କରୋନା। ଆରେ ଜେଜେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ନ ହୋଇ ଜେଜେ ଘରେ ପାଳନ କରିପାରିବାନି। ଆରେ ମୋ ନାତୁଣୀଟା କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଘରେ ହେଲା ତ ଆଉ ବିଲ୍ କରିବା ଫୋନରେ। ଆରେ ବା
ଦେଖିଲେ ତ ବୁଢା ବାବୁ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ସାନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଲେ अरे बादिया ठीक कहियो हम सानुटा री चाला कहिलानी अच्छा ओडिया नववर्ष तथा महाविश्व संक्रांति उपलक्षे डेली परिवार परिगणना तरफ आपण माननको हार्दिक अभिनंदन अति सुंदर ଏହି ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସପନ କୁମାର ଗିରି ସାର୍ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ହେବେ ସାର୍। नमस्कार। आज ओडिया जातिर पारंपरिक नववर्ष यही पवित्र नववर्ष और महाविश्व संक्रांति उपलक्षे समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन। जेभली इंग्राजी नववर्ष जनवरी पहले पालन करा जाए से भली ओडिया नववर्ष महाविश्व संक्रांति ही आरंभ हुए। यही दिन तुलसी गछ मूल जामु डाल छामुंडिया करी तुलसी गछरे नुआ कलश रे पानी दिया जाए एवं पणा लगी करा जाए। तेणु यह पणा संक्रांति कह जाए। बैशाख मासरे पड़ुवा संक्रांति को महाविश्व संक्रांति कह जाए। यही दिन ही जेहेतु ग्रीष्म प्रवाह बढ़ी थाए तेणु गछ मानकरे पानी दवा पाई यह जल संक्रांति भी कह जाए। यही संक्रांति आमर सामाजिक पारंपरिक नववर्ष भावे आमे गणना करूँ एवं समस्ते यह भक्तिर सहित एवं आनंद उल्लास सहित पालन करने उचित। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद देवी विद्यालय समस्त शुभेच्छु अभिभावक तथा आम ओडिया जातिर उत्तर दायद मानू जो माने कि धैर्यर सहित आमर यह कार्यक्रमटी को देखी। सर्वोपरि यह कार्यक्रमटी को साफल्यमंडित करिबारे समस्त जो माने एथिरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में अंशग्रहण करिसेंती से समस्त को ओडिया भाषा और साहित्य विभाग तरफ आंतरिक धन्यवाद। शेष अपूर्व आनंद असरंती सुख और ईप्सित कामनार फल प्राप्ति हो। जगतर नाथ जगन्नाथ पदार बिंदे नुआ वर्ष मोर एतिकी कामना। जय जगन्नाथ।